wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam وخصوص لصاحب مولانا عبد المدرس والمساجد ومؤسس نهضة الوطن الشيخ محمد زين الدين بن عبد المجيد وانصره ولوصوله وفوره ولوحده. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشرق الأرض إلى المغرب وبارها، خصوصا آبائنا وأمهاتنا وجدتنا وجدت وجدتنا، وخصوصا إلى المرحوم المرحومة. Sebut almarhum almarhumah masing-masing. Wa khususun illa ruhi, sebut masing-masing maupun nama diri kita ataupun anak-anak kita atau saudara kita yang masih hidup. Kita doakan juga kepada almarhumah dari ibundanya Bapak Andika untuk 7 harinya, yaitu Ibu Sofiah Nur binti Muhammad Nurdin. Mudah-mudahan beliau senantiasa ditempatkan di jannahnya Allah, dijadikan kuburnya rodoh mediatul jinan, kuburnya diluaskan dan segala hisab kuburnya diberikan oleh Allah SWT. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan para donatur kita, yaitu Bapak Suendi, Bapak Zainal, Ibu Erni, Bapak Andika, Ibu Heni, hamba Allah, kemudian Bapak Sutrisno, Bapak Cepi, Bapak Emi, Bapak Aton, Bapak Haji Darmadi, Bapak Agus Silangkap, Bapak Susanto, Bapak Kukuh Pramono, Bapak Nurjaya, Bapak Haji Edi Agustio, dan donatur yang mungkin saya lupa menyebutkannya, tapi Allah Maha Tahu. Dan saya minta keikhlasan kepada seluruh jamaah dan para donatur. Ini foto aja, Teh. Ini. Ayah yang mana? Ayah. Ayah. Apa ayah yang mana? 5 lagi. Ayah. 5 itu. Ayah. Apa ayah yang mana? Nggak ada ini PO Maksum.
Iya. Gelap ya. Gelap adanya mana aja. Silo, men. Ayah. Ayah. Ayah mana? Berisik. Wani belum tuh. Oh belum. Oh ya Allah. Ya Allah, ntar double deh. Ntar dulu Wani. Jangan pulang dulu, ada soto, makan dulu. Mas Abul? Pegang Wani dong. Mas Abul mana? Oh, Bapak. Ya. Biasanya nggak datang. Nggak bisa datang. Kenapa? Sakit apa? Habis itu pulang dari OSIS. Pulang Capean OSIS. kayaknya. Oh, capean. Ini Kesa nggak datang nih. Ya. Kesa nggak datang di Nah. doang. Ayo. Yaudah. Kami atas nama donatur, ya, para donatur yang sudah menyisihkan sebagian hartanya buat kita semuanya, baik donatur yang ada di dalam maupun yang di luar, sudah memberikan santunannya buat kalian semua buat acara ini. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, diberikan keberkahan dalam hidup dan penghidupannya. Untuk itu saya mohon untuk Mbak Andika, nasib Bapak. Oh, ada siapa lagi ibu-ibu yang di sini? Silo, Silo. Makin Silo mata aku. Oh iya. Nih, Bu. Anak Umi, Umi, Umi. anak siapa itu? Anak siapa? Berisik banget anak tuh. Yang belum? Ini 20 nih. Aku nyiapin 20. Enggak apa-apa. Ini yang belum siapa? Juno udah belum? Udah. Oh, udah. Mas Mul belum. Mau nyiapin 20 ton nih. Nih. Udah. Nih. Ya. Itu baju kuning jangan tuh ya. Oh, enggak usah. Jangan. Ini siapa ini? Oh Ini iya. Pas komplit. Wawan saya nggak Bu info. Mimin mana Bu Mimin? Bu Cuk nih. Oh, dapat dong. Wawan saya nggak info. Mana? Bu Mimin tadi mana? Ini Nisa sekalian apa gimana? Yang ada dulu. Yang Minta ada amplop dulu. dia. Cuma ada 20. Minta amplop dia, minta amplop. Mana lagi? Itu Bu Mimin. Nih Bu Mimin. Umi, anak saya minta amplop. Ini bukan lebaran, enak aja. Man, kan sini, Man. Aduh, gawat sini, Man. Bukan lebaran ini, Bang. Nungguin. Udah malu aja. Nah, ini masih? Ini. Zelia. Nih, ibu siapa? Zelia. Nih. Jejel tuh Jel. Ini, oh, anu Bu, iya. Ini mamanya Adit. Oh, Adit mana? Aditnya udah di dalam. Oh, udah, ya udah. Iya. Nih, Mbak. Yang di depan? Yang di depan Pak Ustaz. Depan sama? Ibu-ibu. Oh iya, Janda, nggak kelihatan ya? Mana? Saya maaf, sorry. Oh, Me. Me. Oh, Me. Rempong. شفاعة شيئا ولا ينقذ إني ذل في ضلال مبين قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزل على قومه من بعده من جند من السماء فما كنا منجرين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون Alam yarau
وإن كل لما جميع لدينا مدر وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنة من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم لا شمس ينبغي لها أن القمر والليل السابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم عنا حملنا ذريتهم في الفلك المسجون وخلقنا لهم من مثله لا يركبون وإن سنغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا هذا وعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ولينا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهدرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام مجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم أن تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اليوم بما كنتم تعبرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فعنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ننكسوا في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنهم فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لجند منذرون ولا يجن قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يغفر وهي رميم وهي الذي أنشأه مرة من عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثله ولا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفقه لنا وقربت لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأغفر أشقياء علما نظم الخير ونوفى كل شر ربنا أصلح لنا كل سوء وآخر برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان منشورا لواء نهضة الوطن وفاتنا دائما من الفتن وديا رجالا على سنة وانصرنهم بالعشايا والبكر والصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه لنفس الشفاء آل الكرام شرفاء وعلى صاب المصابيح الغرر أمررت فسبحت بين الأصى وأرواد الجيش بمائها على معاشي ومعالي وعلى ذريتي وباقيني والظاهرين. Ayo, saya nungguin kamu. Ayo mulai. Jadi enggak? Enggak jadi. Oh. وأهل البيت الكرام سيد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله ثم إلى روح سيدنا المهاجرين إلى الله أحمد بن وعيسى ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلوي وأصولهم وفروعهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبيسي ووليدنا ولدهم وأموادنا وأموادهم وأمواد المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الرجون منه شفاعة صلوا
عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فيا أيها المستقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ويا من يخطب وصله يقادته ومنامه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ما لاح في الأفق نور كيكاب يا رب صل على محمد الفتح الخاتم المقرب يا رب صل على محمد المصطفى المجتبى المحجب على محمد
الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما فينشرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركوعا سجادا يبتغون فضلا من الله ورضوان سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطله فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي السلطان الوديه البرهان المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شأنه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبشط لهم من فائد المنة ما أجرت به في أقداره القسمة وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعالى قد إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت أثر السرافي في عوالم الشهادة والخيوب فما زال هذا المن الذي
حين تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذين برز من حضرة الإنسان سورة كاملة محمد في الحيكل محمود فتعطرت بوجوهها الأكثر والوجود وطرز مرد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
تجلى الحق في العالم قدسه الواسع تجلى انقضى بانتشار في فضله في القريب والشاس وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد ليس أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الشقالان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثوابه فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد تولى بحبيب عمل أنا من ولى يا لقلبي
صل وسلم وبارك عليه فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويهار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آيته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بظهوره إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه أمة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال بشرة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت بحملها بغلام بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بهذا الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والزهور صلى الله عليه في الوجود بهجة تكريم وبساطة في العالم الكبير مائدة تشريف وتعظيم ببروز هذا البشر الكريم صلى الله عليه وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان ودع هذا الحبيب على ند السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطر رجل إلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر القرة كشفت كناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الزهور نورا فكل نور صلى الله عليه الحكم على من أتم الله عليه نعمة من خاص أمة يحضر عند ودعهما ثالث لجنب المسعود ومشاركة لها في هذا السماء الممدود صلى الله وحضرت عليه بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانطلق السمو الكمال من النور عن عمود وبرك حامد محمود مدعين لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
ada santunan. Insya Allah kita semuanya diberikan istiqomah dalam jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau sudah menjadi suri toladan minal dzulumatin ila nur, sudah menjadi contoh bagi kita semuanya dari zaman jahiliyah hingga zaman ilmiah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama yang saya hormati guru kita semuanya, Ustadz Wawan Irawan, kita doakan beliau senantiasa dipanjangkan umurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahdatu waqan fil khair, nahdatu waqan fastabin fil khairat. Syekh Muhammad Zainuddin bin Abdul Majid Al-Fanani, Syekh Said Amin Al-Qutbi, amin amin amin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Hadratul Mukarram, sama-sama kita hormati khususnya guru kita Qadimul Majlis Ta'lim Nurul Roja, Pak Ustadz Maksum sekeluarga. Dan Allah senantiasa menjaganya, diberikan kemudahan segala urusannya, dikabulkan segala hajat dan harapannya, baik dunia ataupun akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, adik-adik, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini lidah kita masih bisa digunakan untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kamu kepadaku, kata Allah, maka aku akan balas ingat kalian. Artinya apa? Kalau kita mengharapkan perhatiannya Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka bahasahilah lidah kita ini, lisan kita yang pertama dengan banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi diawali dengan membaca surah Yasin, doa-doa, zikir lain sebagainya, ini tanda lisan kita digunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah kita duduk di tempat ini melainkan rahmat dan ampunan Allah turun kepada kita semua. Dan tidaklah kita pulang dari tempat ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat dan harapan kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita kumpul di tempat ini untuk membaca sejarah dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan nih hadirin, disebut nama nabi, disebut nama manusia yang paling mulia, disebut nama orang soleh saja, disebut nama-nama kekasih Allah di suatu tempat, maka turunlah rahmat Allah ke tempat tersebut. Maka inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh disebutkan namanya di tempat tersebut, maka Allah akan turunkan rahmatnya kepada tempat tersebut. Seperti contoh, di rumah kita bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka turunlah rahmat. Kalau di situ adalah ada yang kita sebut adalah nama orang soleh. Atau yang kita sebut siapa? Guru kita yang sudah almarhum, atau ustazah kita yang sudah almarhumah, atau keluarga kita, namun dia orang baik, orang soleh, ketika disebut namanya, maka turunlah rahmat ke tempat yang dimana orang soleh disebutkan di situ. Alhamdulillah. Ini yang disebutkan bu siapa? Nama siapa? Nama makhluk yang paling mulia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya rahmat saja yang turun ke tempat ini, melainkan ampunan Allah turun di sini. Bala musibah Allah akan angkat dari tempat yang dimana tempat tersebut dibacakan maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau mengutip di dalam kitab Syama'il fi Syarhi dalam kitab Syama'il fi Syarhi Wasail. Apa beliau sampaikan? Ma min baitin
tidaklah satu rumah, au masjidin atau masjid, au mahalin atau tempat yang dimana quri'a fihi maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana tempat tersebut dibacakan maulid Nabi seperti tadi. Yang ibu baca boleh berjanji, boleh simtuduror seperti barusan kita baca, atau ada syaraful anam, ada maulid adibai, ada adiyaulami karya Al-Habib Umar, ada Al-Unsudah An-Nabawiyah karya Syekh Arfan Baroja, banyak lagi karya-karya ulama menceritakan tentang sejarah baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Ketika dibaca buku tersebut atau simtudur ini kita baca di rumah kita, di kantor kita, di masjid kita, musola kita, maka apa kata beliau? Maka langsung di situ spontan turunlah malaikat-malaikat berkeliling ke tempat tersebut yang tugasnya apa? Bersolawat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat siapa? Buat orang yang duduk di tempat ini. Apa arti solawat dari malaikat ke Allah? Namanya istighfar, Bu. Dimohonin ampun kita sama malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata malaikat? Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang sedang membaca sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keberuntunganlah buat kita duduk di sini. Maka tidaklah kita pulang di tempat ini melainkan dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hajat harapan kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada sebahagian ulama ketika dia memiliki hajat khusus, maka tidaklah dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan bertawasul, berwasilah dengan membaca maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hajatnya dengan segera dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah nih, ada yang sedang di kerjaannya, urusannya lagi rumit-rumit, sebab hadir maulid, urusannya bakal dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini khususnya nih tim suksesnya ini, yang masaknya, yang nyiapin acaranya, donatur-donatur, dan mereka capek. Malamnya mereka bergadang masak, kemudian siangnya nyiapin lain sebagainya. Ketahuilah, tidak akan ada maulid semacam ini kalau tanpa ada mereka yang berjuang. Untuk apa? Untuk mensukseskan acara ini. Maka mereka nggak ikut maulid, mereka menyiapkan makan. Mereka nggak ikut maulid, mereka jaga parkiran. Mereka lah orang-orang yang membantu, memfasilitasi kita. Maka oleh sebab itu kita duduk di sini. Mereka yang membantu acara semacam ini, semuanya sama mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, majlis taklim semacam ini adalah anugerah yang Allah turunkan kepada kita, Allah berikan kepada kita. Di mana di setiap satu tempat atau komplek atau kampung yang di situ ada majlis taklim, ada anak-anak belajar ngaji, maka ketahuilah, Bu, sehakikatnya ini tempat sedang melindungi kita semua. Ini tempat sedang menjaga kita semua dari berbagai macam bala, musibah, murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid itu adalah pelindung buat kampungnya. Majlis taklim penjaga buat kampungnya. Maka makin banyak yang menjaga kita, maka insya Allah kita akan diberikan aman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ada majlis taklim semacam ini, maka harus dorong diri kita, dorong keluarga kita, anak-anak kita untuk belajar ngaji. Karena apa, Bu? Mereka anak-anak kecil itu yang belajar Iqra khususnya, mereka itulah orang-orang yang akan menjadikan syafaat ampunan buat kedua orang tuanya. Dikisahkan di dalam satu kitab Ibnu Hamdun, Alfiyah Ibnu Hamdun, diceritakan, dikisahkan ketika itu Nabiullah Isa alaihissalam melewati Makbarah. Seorang nabi diberikan wahyu oleh Allah. Nabi Isa lewat ke suatu makbarah, suatu kuburan, karena ada hajat, cuman jalannya harus lewati kuburan. Ketika Nabiullah Isa alaihissalam ada sampai di pertengahan atau di jalan kuburan tersebut, ternyata ada satu penghuni kubur yang sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Nabiullah Isa lewat begitu saja. Setelah Nabiullah Isa alaihissalam selesai dari hajatnya, pulang kembali ngelewati jalan yang tadi tuh, jalan kuburan yang kuburan sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata apa?
ketika lewat kepada kuburan yang sedang disiksa tadi, apa? Ternyata penghuni kubur itu sedang mendapatkan bahagia, kasih sayang, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabiullah Isa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, tadi saya lewat, ini penghuni kubur sedang kau siksa. Sekarang aku pulang, dia sedang mendapatkan bahagia. Kok secepat itu engkau turunkan ampunan kepada orang ini? Amal apa yang dia perbuat ketika hidup dalam dunianya?" Apa kata Allah dalam wahyunya kepada Nabiullah Isa? "Wahai Isa, ketahuilah, dia itu ketika hidup di dunianya maksiat kepada Allah, berdosa kepadaku," kata Allah. "Maka ketika dia mati, aku siksa dia karena ketika hidupnya sebelum sempat bertobat kepadaku. Namun apa? Aku ampuni dia karena aku malu sama siapa? Sama anaknya yang masih di alam dunia. Dia ini mati, meninggalkan istri, meninggalkan satu anak. Ketika anaknya sudah tamyiz, ya ukuran 5 atau 6 tahun gitu, nih si istrinya mengantarkan anaknya untuk belajar ngaji. Kalau di sini mungkin di TPA atau TPQ gitu, atau Majelis Taklim gitu. Nih, diajaklah itu anaknya oleh istrinya. Di dalam dunia ini masih hidup orangnya. Nah, ini ustazah atau ustaz, saya nitipkan anak saya, tolong ajarkan ngaji anak saya. Ya khair, diterima sama gurunya, sama ustaz atau ustazah, diterima, diajarkan ngaji. Kemudian apa si gurunya? Falaqannahu, mentalkin, mengajarkan anaknya dengan bacaan apa? Kata gurunya nih, kalau ustaz masuk mengajar begini, Bismillahirrahmanirrahim. Maka murid jawab, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika itu anak mengucapkan namaku, kata Allah, aku malu menyiksa dia, maka aku ampuni seluruh kesalahannya. Aku ampuni seluruh dosa-dosa. Sebab siapa? Sebab anaknya sedang menyebut nama aku itu Bismillahirrahmanirrahim. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau baca Al-Quran? Bagaimana kalau dia baca surah Yasin? Bagaimana kalau dia hafal Quran? Begitu banyak kebahagiaan buat orang tua yang tanpa bertawasul. Karena bernasab, setiap kebaikan yang dikerjakan oleh anaknya spontan sampai kepada kedua orang tuanya. Alhamdulillah. Maka alhamdulillah adik-adik di sini Bu, kita dukung majelis taklim itu. Kita titipkan anak-anak kita. Ponakan-ponakan kita suruh belajar ngaji. Hatta dia di majelis bercanda tidak masalah. Karena apa? Karena mereka itu akan menurunkan, memancing turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan syafaat pertolongan kepada kedua orang tuanya, baik masih ada ataupun sudah tiada. Alhamdulillah. Maka oleh sebab itu mudah-mudahan majelis taklim semacam ini diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khadimul majlisnya Ustaz Ma'sum diberikan istiqomah, diberikan sehat afiat, diberikan kekuatan, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia ataupun akhiratnya. Dan tidaklah kita semua hadir di tempat ini melainkan kita pulang, seluruh hajat kita insyaallah akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Allahumma baj'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la syaqiyan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, Allahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a alil qudri unsa wa taftaru. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tatani qawlan wa fi'lan karoman warjuqil kulla halalan daima wa akhilna asfiya'a ulama nagobil khairi wa nufaqul lasan. Rabbana aslilana kulla syu'un wa akhir rabbi ridha minkal uyun
واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون اغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن وفضلنا دائما من الفتن وديا رجالها على السنن وانصرنهم بالعشايا والبكاء وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح القرآن أمرتك فسبحت بها الأسوار وتلك بماء آمر على معاشي ومعادي وعلى ذريتي ومبتي والظاهرين صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم المسلمين اللهم الشافي فينا اللهم الشافي فينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين